Nitambulike kwako, duniani sio kwangu, sipo hapa kwa muda. Nikiangalia dunia inanitesa, lakini najua kuna nyumba bora mbele. Nitambulike kwako, duniani sio kwangu, sipo hapa kwa muda. Nikiangalia dunia inanitesa, lakini najua kuna nyumba bora mbele. Dunia si kwetu, naondoka zangu naenda mbinguni. Nitafika huko niwaze daima kwamba ni kwa Baba, huko ndio nyumbani. Hii dunia ni ya majaribu, lakini roho yangu inaimba kwamba mwanga wa Kristo unaniongoza. Ningependa kuishi nawe Baba milele. Hii dunia ni ya majaribu, lakini roho yangu inaimba kwamba mwanga wa Kristo unaniongoza. Ningependa kuishi nawe Baba milele. Nahitaji nitambulike kwako, duniani sio kwangu, sipo hapa kwa muda. Nikiangalia dunia inanitesa, lakini najua kuna nyumba bora mbele. Dunia si kwetu, naondoka zangu naenda mbinguni. Nitafika huko niwaze daima kwamba ni kwa Baba, huko ndio nyumbani. Hii dunia ni ya majaribu, lakini roho yangu inaimba kwamba mwanga wa Kristo unaniongoza. Ningependa kuishi nawe Baba milele. Nitashinda yote kwa neema yako, dunia itapita, lakini debate yetu ili tunashukuru sana watazamaji kwa hii muda mzuri ambao mko mnatuona, na wasikilizaji tunafurahi sana wanaotusikiliza mahali popote kwenye mko. Tunafurahi sana kwa kutufuata katika kipindi chetu ya Mkristo wa kweli. Kifaransa wanaita le vrai chrétien. Ndio tuko tunajifunza juu ya kujua Mkristo ambaye iko wa kweli na Mkristo ambaye haiko wa kweli. Na ndio tuko tunataka debate, tuweke wazi kusudi watu wajue, kwa sababu watu leo wako confusion sana. Hawajui Mkristo wa kweli na Mkristo mwenye haiko wa faux. Comportement ya Mkristo wa kweli inachangana, kwa sababu leo hautajua Mkristo wa kweli na hautajua Mkristo wa uongo. Lakini kwa kupitia maneno matakatifu kisi tutachambua, tutawaeleza ili mpate kutambua Mkristo wa kweli utamtambua na Mkristo wa uongo wa faux utamtambua namna. Sababu lazima utamjua tu, sababu kila kitu chote kuko kia kizuri na kuko kibaya. Kila kitu chote, telefone kuko telefone ya nzuri na telefone mbaya. Kila kitu chote kuko mikrofone nzuri, mikrofone mbaya. Kila kitu chote kuna maji mazuri na maji mabaya. Manake kila kitu wa Mungu kuna kitu kibaya na lazima kile kitu upate kuchagua. Kitu kia lazima ni kuchagua kitu kizuri, kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza kupenda achague kitu kibaya. Na katika maisha lazima ujue Mkristo wa kweli ni nani, na ndio itakusaidia kujua huyu mtu yuko naenda wapi. Kwa sababu kama Mkristo wa kweli wa uongo hajui kwenye yuko naenda, ni shida. Lakini Mkristo wa kweli ni mtu mwenye anajua kwenye yuko naenda, anajua destination yake. Lakini Mkristo wa uongo hajui destination yake, hajui kwenye anatoka na anajua kwenye. Sasa leo tunataka tuzungumze juu ya lakini mbele ya kwanza nahitaji tuanze kwanza kisha tunaingia ningependa kuishi nawe Baba milele.
Baba, katika jina la Yesu mbele zako Bwana, tunahitaji utusaidie, uwe pamoja nasi. Tazama ansema yetu ambao tunataka anza, utukaribie kwa hii mafundisho. Tunahitaji Mungu utuwezeshe, utupake mafuta ya Roho Mtakatifu, na wale wote watakao sikia haya mafundisho yawasaidie katika maisha yao, yawasaidie mahali popote kwenye wako, ili wasaidiwe, wajue kwenye wanatoka na wajue kwenye wako wanaenda. Baba, tunakushukuru maana utakuwa pamoja nasi na utatuachilia kama jemadari kamanda wa vita. Mimi ndiye Bwana, upewe sifa maana Bwana tulimwema. Tunahitaji inspiration yako na tunahitaji Saint-Esprit Bwana atujide, Saint-Esprit atukonduire katika mambo yote ili tuendelee kuona mkono wako. Asante Bwana maana utakuwa pamoja nasi, utatuwezesha katika mambo yote, utatuongoza Mungu katika mambo yote, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunashukuru. Tunasema asante kwa nyote ambao mnatufuatilia katika kipindi hiki cha kutambua Mkristo wa kweli, kujua Mkristo wa kweli comportement yake ni namna gani. Juu siku za leo Wakristo hawajui namna ya kutambua Mkristo wa kweli. Utakutana Mkristo na mpagani, comportement zao zinafanana, njoo inapatia confusion wapagani. Mpagani anasema hata ule ni Mkristo ama tunaye ni mpagani. Wanakuona kila Jumapili uko naenda ibadani, siku ya tano unaenda kwenye makesha, lakini comportement yako, mishikamatio yako mkiswahili inaonesha kama uko mpagani. Na inahitajika Mkristo wa kweli, Kristo aonekane mwewe. Mpagani akakuona anaona nuru ya Kristo ndani yako. Ile mwanga wako, ile mwanga ambayo itamwangaza itamfanya naye akukaribie kwa Kristo. Lakini Wakristo wa sasa ndio uko nakimiza watu uzambi zaidi. Juu comportement yako kwanza inajizirisha kama uko unatumikia shetani. Sasa na Mkristo ama mpagani Kristo anaona hana haja kukuja kule uko naombea. Juu anaona tayari mishikamatio yako ni sawa sawa. Sasa tema yako iko bizarre, iko ovyo. Haionyeshi kama kabisa unaweza kufuta mtu kuja kwa yeye. Ndio maana Vendredi ya jana nilikuwa naongea na shefu wangu, ananiambia yeye anaamini Mungu na anaamini Yesu Kristo, lakini haendake kanisa. Nikimwambia kwa nini haendi tena kanisa, akaniambia kanisa zilikuwa za zamani, lakini sasa hakuna kanisa. Akiniambia ni machafuko. Sasa anasema nikienda kule ndakuwa sawa vile na ninaenda jionesha. Akiniambia ni lazima uende bakia nyumbani kwangu, ninasoma Biblia, ninafanya ambayo yanahitajika, lakini nasiende kusanyika na wale ambao wanasema ni Wakristo au ni watenda zambi. Sasa ikinipatia kitu, ikinionyesha kitu kama kwa mengi wanakuwa disi na makanisa. Anasema ni Mkatoliki, lakini anasema ulipo Katoliki kule niko napitika kule hatari. Kule ndio kivumbi, kule ni mvuma ya Kristo tu, hakuna kitu. Sasa ndio maana magharibi ya leo tumependa tuongelee kipindi chetu cha Mkristo wa kweli. Mkristo wa kweli TV. Ukienda pale utakutana mafundisho yetu. Na ndio maana tunapenda tuongelee haya, tufundishe mafundisho. Tuone kama Mungu anaweza kwa hiki kizazi ambacho tuko nacho. Juu ni kizazi cha siku ya hatari sana, cha siku za hatari. Basi Mkristo ambao unatufuatilia, mpagani ambao unatufuatilia, usiogope, muda ungali. Yesu angali kukiti cha rehema. Anaweza kukusamea dhambi zako na kukutakasa na kukusaidia. Sasa mafundisho haya usikimbie, usituone useme sitayasikia. Tega masikio yako,
Kama kuna muda, tazama kipindi chetu kwenye YouTube, Facebook, TikTok. Mungu atakusaidia na atakubadilisha. Toba ni ya bure. Toba ni ya bure. Hakuna mtu atakuomba hata mia. Ukiona mtu anakuomba hela, njoo ule ni fopate. Naomba mkimbie mbali. Biblia inasema tulipewa tupande bure. Basi karibu sana. Hivi tunataka anza kipindi chetu, tutasoma Biblia, tutajifunza mengi, tutagusia na maneno ya kopeko pinage ya wapenzi ambao hawaingia mu programme mu processus ya kufunga ndoa, lakini unasikia ni wapenzi. Tutaigusia tujue ile kwa Kristo wetu. Wanasema ni Kristo, lakini tunakutana mkiana na msika wanapendana. Magharibi ukiana msika nenda kumkiana, wanafanya yabo. Kanisa ni mwimbaji. Wanalala pamoja, wanafanya uzinifu, sharati, lakini kanisa ni mwimbaji. Ni waimbaji, wanajiita ni Wakristo. Wale wanajiita ni Wakristo. Wanajiita sababu Mkristo hawezi kufanya. Nafikiri tutaanza kipindi chetu kwanza kujifunza kwanza Mkristo wa kweli, Mkristo ambaye anayetembea katika nuru. Kristo wa uongo, le faux chrétien, ni wale ambao wanaotembea katika giza. Ile ndio utafauti kwanza yenye tunaweza kupana kwanza. Ujue Mkristo wa kweli ni yule anatembea katika nuru ya Yesu Kristo, na Mkristo wa uongo anatembea ndani ya giza. Manake wale watu napasha kuwatambua. Giza ni mtu ambaye anatembea katika matendo ambayo iko ya kigiza, matendo yenye iko ya machafuko, ya dhambi, ndio giza ile. Na mtu mwana anatembea ndani ya nuru ni mtu mwana anatembea ndani ya lumiere, anatembea katika matendo ya Yesu Kristo, matendo mazuri, comportement ya Kikristo, ndio ule wa nuru. Ile kwanza ndio inatutofautisha kati ya Mkristo wa faux na Mkristo wa vrai. Kwa hiyo utafauti ile ndio difference yenye utaiona. Sasa wale batu pote bako kanisani. Si kusema sema watu wanaingia kanisani aseme wote ni Wakristo wa kweli. Watu wanakuwa na ile confusion. Tunataka kuambia watazamaji wako na tuangalia, msifikiri kama mkanisa aseme bale watu wote wanaingia mule wote wameokoka. Wote hawayo. Biblia inatuambia magugu na magano zote zitakuwa mule ndani. Acha zichangane mule ndani. Yeye ndio atakuwa kuchagua. Lakini sasa objectif yetu ni ya kusema siku atakia chagua, usikutane na magugu mwa ile magugu. Inabidi na wewe utoke mwa ile magugu. Wewe muungano. Ndio kitu kia lazima. Sasa tunataka kusema kama ujue ndani ya kanisa mko pale, watu wanaingia kanisani ni juu wasaidiwe. Na kuna makanisa ya uongo na kuna makanisa vile vile ya kweli. Les vrais églises et les faux églises. Zile ziko ile utazijua, na zile mafo utaziona. Kwa hiyo ni tuko nasema hawahubiri juu ya dhambi. Mafo hautaona wanahubiri juu ya dhambi, hawatahubiri juu ya toba, hawatahubiri juu watu waache dhambi, hawataonesha watu matendo mabaya. Ile ni mafo église. Mafo église hawatasema ujio wa Yesu na karibia. Habana muda. Hebo bako kumulo yenge, wakusanyike wawe wengi, watu watapata baraka. Ile tu ndio maenseignement za hapo zile. Hakuna enseignement ya kubeba watu mbinguni. Ile ni maeglize za faux église. Makanisa za uongo zapeleka watu na kuko makanisa za kweli, les vraies églises. Utaziona wanahubiri juu ya msalaba, wanahubiri juu ya dhambi, péché, wanahubiri juu ya repentance, wanahubiri watu comportement za watu, hawatolere watu wavale vibaya, hawatolere watu wafanye dhambi, wanaonesha watu kweli na ile kweli inawaweka huru.
Ile ndio tunataka tukuambie utofauti ya makanisa. Na hizo makanisa leo tutazungumza makanisa za kweli na uongo, na tutazungumza tuko masiku yao, na tutungali tutazungumza juu ya watumishi wa kweli na watumishi lakini leo tuko tunazungumzia juu ya Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Tutazungumza msiku ziko na kuja mtazamaji, tutazungumza juu ya mutumishi serviteur, les faux serviteurs na les vrais serviteurs. Lakini leo deba yetu ni kujua Mkristo wa kweli ni nani. Mwameokoka mwenye iko naenda kwa neema ya Mungu na natembea kweli mwa ile neema ya Yesu inahitajika. Unaona? Ile ni kitu cha kwanza. Sasa leo tutasoma neno kwanza. Leo tutasoma maneno ya kutosha kusudi tusaidie tuelewe. Taanza kwanza kusoma na Warumi. Warumi sura 10 na mstari wa 9. Romains chapitre 10 verset 9 jusqu'à 13. Tusome pale. Nitajintabulike kwako, duniani sio kwangu, sipo hapa kwa muda, nikiangalia dunia inanitesa, lakini najua kuna nyumba bora mbele. Nitajintabulike kwako, nasoma neno la Mungu kwa sababu kama dunia inanitesa, lakini najua kuna nyumba bora mbele. Kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. 10 Kwa maana kwa moyo mtu kuamini na hivyo kuhesabiwa haki, tena kwa kinywa mtu kukiri na hivyo kupata wokovu. 11 Kama yasemavyo maandiko yoyote, amwaminie hata aibika kamwe. 12 Kwa maana hakuna tofauti kati ya Myahudi na Mnyani, yeye ni Bwana wa wote. Leo tuko tunataka tuzungumuze kwanza tujue utofauti kati ya Mkristo na mpagani. Tunaanza kwanza na Mkristo. Mkristo ni mtu mwenye amekubali kwanza kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha na anakiri kama Yesu ni Bwana. Biblia inasema atafanya nini? Ataokoka. Kwanza anaamini Yesu, ule ni Mkristo. Amekubali Yesu na akaamini na akakiri mkinywa chake kama Yesu ni Bwana. Ule tayari ameingia katika nini? Ameingia katika kategoria wa Kristo. Na tukiangalia hata katika kitabu cha Yohana 1:12 anasema anaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake na amefufuka kwa pale maki. Tutakuwa tunaenda kwa Warumi sura 10 pale kwa tulisoma anakuwa Bwana wa Mwokozi, anakuwa Bwana wa Mwokozi wa maisha. Directement anaingia mwa ile kategoria ya watu wenyewe wamefanya nini? Wameokoka. Ule ni Mkristo kwanza wa kweli. Ule ni mtu ndio vitu viwili vile, kuamini na kukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ule anaingia ndani ya nini? Ya kategoria watu ya wokovu, wenyewe wameokoka. Lakini haitoshi ile, tutasoma. Tutaendelea kusoma. Tutaendelea kusoma katika Mathayo. Duniani sio kwangu, sipo hapa kwa muda, nikiangalia dunia inanitesa, lakini najua kuna Mathayo 7:16 na mstari wa 12.
Mtawatambua kwa matendo yao. Mtawatambua si kusema mtu ameokoka, ameamini na anakiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, ile ndio itakuonesha kama imetosha ameokoka. Biblia inasema tutawafanya nini? Watambua kwa matendo yao. Kitu kitakukamilisha kabisa kujua kama huyu mtu ameokoka, amekubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema tutawatambua kwa nini? Matendo yao. Kwa matendo yao. Ndugu, ujue kama ule mtu kuamini na kusema kama ameokoka mkinywa chake haitoshi. Kwa sababu Biblia inasema imani pasipo matendo inafanya nini? Ni bure. Ni kusema pamoja na kuamini kwake haitoshi. Manake kiufupi pasere ni hivi. Okay, mimi nakiri mdomo yangu. Ninasema ninakubali kuokoka na ninafuata Kristo. Lakini bibiko na nitazama, je, inatosha ile? Haitoshi. Matendo. Kwa sababu kitu kitaonesha ni matendo. Watu watakuangalia sasa, eske huyu mtu sasa anakamata ile comportement, ile model. Wakati mtu anaokoka anakamata repere ya Yesu Kristo, anakamata example, anakuwa model. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa na matendo, yeye model ndio repere yetu. Lazima tumfuate Yesu Kristo basi alikuwa na matendo mazuri, hakukuwa na matendo mabaya. Ni kusema mtumishi, wewe mwenyewe uko natusikiliza, mtazamaji mwenyewe uko natusikiliza, tujue kama si kusema mtu anasema iko Mkristo ndio inakuonesha kama ule ameokoka, ni Mkristo kabisa anaenda mbinguni. Hapana. Ule Mkristo lazima umwangalie kabisa, kwa umupige kabisa jimele, umupige kabisa, uanze kumtazama vizuri, umjimele vizuri. Eske huyu mtu pamoja na kusema ameokoka, eske matendo yake inakamilisha ile wokovu yake? Bwana, ile ndio kitu inapaswa kuangalia. Paske wakati unaona kama ile matendo yake haiendi na wokovu, ule mtu tutasema namna gani? Ni faux, ni vrai? Ni faux. Juu matendo yake haionyeshi kama ni Kristo. Maana ni faux chrétien. Ule ni faux chrétien. Ni kama vile mtu unauza telefone. Kuna telefone pirate na original. Kitu kitakuonesha pirate, utaona ni utaangalia kabisa, utaichunguza ile matendo, eske hii kabisa iko vizuri, na iangalia vizuri. Kitu kitakuonesha kama ile telefone iko vizuri ni ile option ya mle ndani. Ndio utasema hii telefone kabisa kisiko na mtazamo wake. Hayuko kusema telefone unaanza kuiona unasema hii ni telefone nzuri, lakini sasa ile haitoshi, lazima uangalie ndani kama ina control, uangalie ndani. Ndio ile Mkristo si kusema anakuambia ameokoka ndio unasema na confirm asema anaokoka. Hapana, matendo lazima uangalie matendo yake. Ile matendo ndio itakuconfirm, itakukamilisha, itakukonfirme kama wewe mtu. Kama haona matendo mazuri, ni lazima ujue kama huyu mtu yuko faux, haiko Mkristo, haokoki. Hakuna matendo yako itakuonesha kama huyu mtu anayekoka wala haokoki. Matendo yako ndio itasababisha watu waokoke kupitia wewe. Sio kusema kuimba, sio kusema kuhubiri, sio kusema kufanya nini, kutabiri. No, sio ile. Sio ile ndio itatuonesha kama huyu mtu ameokoka. Ndio watu wengi wanafikiri wako mwa ile confusion. Tungali tutahubiri juu ya ile ya don na wokovu. Parce kuna utofauti kati ya don, karama wala gift, na wala kipaji na wokovu. Unaona lesali huko tofauti sana. Sasa si kusema aseme mtu yuko na imba, yuko na kile kipaji, aseme ndio unakamilisha kama ameokoka. Wala mtu akikuwa yuko na tabiri ndio unasema huyo mtu ameokoka. Hapana,
kitu kitakuonesha kama huyu mtu ameokoka ni comportement yake, mwenendo wake, tabia itakuonesha kama ameokoka. Tusome pale tusikie. Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? 17. Hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mbaya unazaa matunda mabaya. Amen. Walake kila mti yoyote mzuri lazima azae matunda mazuri. Hakuna mafri yenye iko vizuri sana. Lakini mti mbaya lazima utakuwa na matunda tu mabaya. Manake ukikuwa mlevi unakuwa mlevi kupindukia, usizani kama utazaa mlevi. Utazaa mlevi tu, hakuna utafauti. Ukikuwa msherati usifikirie kama kizazi chako washerati watakuwa kabisa sana. Watakuwa tena sana. Tena beba na evolue kupita. Watakuwa sana. Tusaidie. Tuendelee kwanza tusome hii nayo verse. Katika Jacques 17:20. Jacob chapitre 2 26. Jacques chapitre 2 verset 20. Nitafika huko niwaze daima kwamba ni kwa Baba, huko ndio nyumbani. Hii dunia ni ya majaribu, lakini roho yangu inaimba kwamba mwanga wa Kristo unaniongoza. Ningependa kuishi nawe Baba milele. Anzia ku 19. Anza ku 17. Wala uanzie, unaanza kuanzia ku 16 na mmoja wenu akamwambia, nendeni zako kwa amani, kaote moto na kushiba, pasipo kumpatia yale mahitaji ya mwili aliyowekiwa yafaa. Hivyo imani pekee yake kama haiambatana na matendo imekufa. Lakini mtu mwingine atasema, wewe unayo imani, mimi ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa matendo. 19. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja? Vyema, hata mashetani yanaamini hivyo na kutetemeka. 20. Ewe mpumbavu, je, wataka kujua kwamba imani bila matendo haifai kitu? Ni kusema kila na mashetani na inaamini Mungu iko. Inaamini. Na tena bafumu. Na bafumu ukienda kubafumu banaamini kama Mungu iko. Mfumu anakuambia Mungu iko. Mungu iko. Eski ile ndatosha. Unasikia Biblia inasema na wanatetemeka. Wote wanatetemeka, wanasema kweli Mungu iko, na watu wanasema Mungu iko na wanaomba Mungu. Eske ni Mungu wa kweli? Eske ule mfumo wanaomba Mungu wa kweli? Tutamtazama kama anaomba Mungu wa kweli namna. Kwa nini? Kwa matendo yake yenyewe nafanya. Ndio tutajua kama eske huyu Mungu mwenyewe anaomba ni Mungu wala iko ya nini. Hata mtu wowote utamtambua kwa matendo yake.
Ni kusema imani, ndugu yangu, inaenda pamoja na matendo. Imani inaenda na matendo. Mkristo wa kweli utamtambua kwa matendo, haiko kwa imani tu ndugu yangu. Sio kuingia kanisani, ile haitoshi. Haiko ile njoo inaqualify mtu, haiko ile njoo inakalifie mtu kama huyu ameokoka. Mkristo authentique utamjuia kwa matendo yake. Ndio repere itakuonesha kama huyu mtu ameokoka wala hajaokoka. Kwa sababu watu wengi wanatia watu confusion. Utawaona kanisani mnaingia watu wengi, mnaingia wachawi, mnaingia wa uongo, mnaingia kila kategoria watu. Lakini kitu kitakuonesha kama mule mkanisa mna watu ambao wanakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na wanafuata Yesu katika roho na kweli, na ni Wakristo wa kweli, ni matendo yao. Unakutana wanatembea katika matendo mazuri, hawajichanganye na watu. Hautawaona makabare, hautawaona makopinage. Bako wanachumbia. Unakutana Mkristo yuko mule iko na chumbia budada mule mkanisa, iko na budada bungapi, iko nafanya nao, iko na kuchezesha mule badada wako nachezesha wanaume mule, wachawi wako mule. Mimi nimeona mkanisa mko wachawi mule. Nimeomba na wachawi, mchawi anaingia kanisani, kumbe ni mchawi, na ananiletea chakula ya uchawi, na iko na tabiri, iko nasema kwa lugha, na anajionesha kabisa kama ni Mkristo ameokoka, lakini kumbe ni mchawi. Tumeomba nao vile wakakuja kutubu. Nimeomba na mwanamke mmoja alikuwa anajiita kama ni nabii. Nilikwambia leo tutazungumza juu ya watumishi, tunazungumza juu ya Wakristo. Kisha anakuja kuleta uchawi, analetea uchawi. Mungu ananiambia hii ni uchawi anakuja kukuletea. Kula, lakini itakuwa sans effet, ni objectif ya kusema aokoke. Wakati nilipokula ile chakula haikunifanyaka kitu, na ule mtu akakuja kutubu, akaokoka, akasema kweli mimi nilikuwa naingia kanisani lakini niko kwa ndoki. Iko nafanya sorcellerie na iko mkanisa ndugu yangu. Ndio maana niko nakwambia kama attention na watu wa kujiita wa Kristo. Sio watu wote wanajiita wa Kristo aseme ndugu yangu anaenda mbinguni. Hapana. Tunabidi tukomboe muda. Niko na ubiri teme nasema komboa muda. Kwa sababu muda uko naenda ndugu yangu. Usipoteze wakati uko naingia kanisani, unafanya masambla ya kuonesha watu kama unaokoka, kumbe ni uongo, haujaokoka, unajikuvrire tu kanisa. Mimi najua kuna watu wako natusikia na watu wako natusikia, labda una wewe uko vile vile. Tunakuja kukuonesha na kukusaidia kusudi ubadilike. Tukuoneshe Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo kusudi ubadilike. Kama uko ulozi, kama ile hali yako najifita kanisani, Mungu iko na kuona na ubadilike. Acha matendo yako. Kama uko mchonganishi, acha ile. Uko mchoyo, acha ile. Acha. Unaona? Komboa muda uko naenda. Msiku chache hapa Yesu iko nakuja, iko mlangoni, kanisa litanyakuliwa. Utakia kujikuta unabakia na uko naingia wapi? Na uko naingia wapi? Unapoteza wakati, perte du temps. Inabidi kurashete temps ndugu yangu. Komboa muda, kwa sababu dunia hii yenye tuko ni dunia mbaya. Tuko dunia mbaya hii, kila vitu vibaya vyote viko mwa hii dunia. Tuko wapitaji, na sisi tuko wapitaji, tuko mwa hii dunia. Sisi tuko wapitaji, tuko wapelerin, tunasafiri, tunaenda mbinguni. Tunaenda kutuandalia makao. Usipoteze muda ndugu yangu. Komboa muda, kwa sababu Wakristo, kuna Wakristo wa kweli na Wakristo wa uongo. Leo tuko nazungumzia juu ya Wakristo wa kweli na Wakristo wa uongo. Tumekuonesha Mkristo wa kweli utamtambua namna gani. Kwanza utamtambua kwa matendo yake. Ile itakuonesha kabisa kama huyu Mkristo ameokoka.
Lakini kama haujaona matendo, usikonfirm kama ameokoka. Sio kusema kwa midomo ndio itakujulisha kama huyu mtu ameokoka. Hapana. Muko kanisani pamoja, unamuona iko mpole, ambona mnoko kanisani kuna kuonesha kama iko mpole. Sio mpole ndio utaonesha kama mtu wala kutembea na Biblia pole pole. Kuvala kitambaa, matendo ya mtu. Labda watu wako wanazania kuvala kitambaa, kuko watu wanasema kuko makanisa mwama wanasema kuvale kitambala vizuri. Ile ndio itakuonesha kama mtu anaokoka. Hapana. Kuvala kitambala haiyaonesha wokovu kwa mtu, matendo ya mtu. Wala kuvala toshe hii kavati unavala kama koti na msalaba hapa. Hapana. Sio ile. Tutazungumza juu ya mtu mwenyewe uko natusikilia, tungali tutazungumza juu ya waservitere. Hatuko kule kusewa. Leo tuko juu ya Mkristo, tunazungumza juu ya Mkristo wa kweli, utamjua namna gani. Sasa hivi tunataka kusoma neno kwa sababu tunataka kumaliza tuingie nani? Neno yenye tutafautisha juu ya Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Tunaanza kwa Galatia pale ndio tunataka kuona kwanza Mkristo wa ukweli, kisha tutaenda kuona Mkristo wa uongo. Wagalatia sura 5 na mstari wa 17 tuone matendo ya Mkristo wa kweli. Ndugu yangu, tuone matendo ya Mkristo wa kweli. Wagalatia sura 5 na mstari wa 17 tunaanzia pale. Tusome pale Wagalatia sura 5 na mstari wa 17. Kama unaona mimi nasoma. Nasoma 5 na 17. Chapitre 5 verset 17. Tunasoma katika jina la Yesu. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho, naye roho utamani yale yaliyo kinyume na roho, na mwili kupigana na